जेन्ना काल आमी तो व्हिडिओ पळयलो आनीक सगळ्याक तो सर्क्युलेट जाल्लो आसा आनी तो लोकांनी पळयलो आनी तुमकां खबर आसा हे इतलें व्हडलें हिल कटिंग जाल्लें आसा हांगासर ही म्हाका दिसता ही सर्वे नंबर 167/2 बार 14 ही एरिया आसा आनी हे हितून म्हाका दिसता हें हिल कटिंग हें जाल्लें आसा आनीक जेन्ना हांवें हो व्हिडिओ पळयलो तेन्ना म्हाकाय शॉक जालो आनीक म्हाका दिसता हें आतां हें हिल कटिंग जाल्यार जाले 10-15-20 दीस तर जाले आसतले हें काम चालू आसा आनीक हांव सदांच पळयतां हांव नोट करतां जेन्ना हांव आवट ऑफ स्टेशन वयतां तेन्ना असल्यो घडण्यो हांगासर दिश्टी पडटा जेन्ना हांव 8-10 दीस हांव आवट ऑफ इंडिया आसलो आनी हें म्हाका दिसता तेन्ना हें स्टार्ट जालां आनी हें कितेंय तर इन्फॉर्मेशन खंय तर भायर गेलां कितें हांव ना आनी हें काम हांगासर हें स्टार्ट जालें कितें हांव सगळें नोट करून हांव आसतालो पूण खाली हें इतलें आनी हेंवूय मातशें भितर पडटा पूण तरी आसतना हांगासर हांव जायते कोणे म्हणटा बाबा अशें कितें हांव स्वताच इन्क्वायरी करता आनी खबर काडटा पूण हें सडनली इतलें हिल कार्डिंग हें आयचें पयचें न्हू म्हाका दिसता हे 10-12 दीस तरी हें स्टार्ट आसा आनी हांव ते आवट ऑफ स्टेशन आहलो जेन्ना हांवें हो व्हिडिओ पळयलो तेन्ना म्हाकाय शॉक जालो इतलें हें हिल कार्डिंग हांगासर जाता आनी हें आमी पळयता हें म्हाकाय तें पडवना जालें आनी ताका लागून आयज आमी इन्स्पेक्शना हांगासर येयल्लीं आसा आमच्या मदें लोकलूय हांगा आसा सरपंच आसा डेप्युटी सरपंच आसा पंच बी आसा हांगासर सगळीं तीं हांगासर येयल्लीं आसा बाकीचे आमचे हांगासरले भुरगे बी हांगासर येयल्ले आसा म्हाका हांगा शॉक आनी हें कितें जाता तें कितें म्हाका कांय समज परमिशन आहा वो ना हांव आतां PIक फोन मारतालो PI म्हणपालो मातशें आपणाक म्हणपालो बिजी आहा तेणें म्हाका मॅसेज ताका हांव कितें जेन्ना हांवें त्या व्हिडिओचेर पळयलो तेन्ना एक JCB आहली एक ट्रक आहलो आनी हो ट्रकाचो म्हाका नंबर खबर ना ताका लागून हांव हेका खबर काडटालो PIक तो म्हणपालो आपणाक मातशें बिजी आहा मागीर आपूण तुका कॉल करता म्हणून ताणें म्हाका मॅसेज घातल्या आतां ताका फोन करता कित्याक ही जी मेशिनरी आहली जी जावं ट्रक जावं आमचो JCB आहली ही एटॅच जावपा आहली ही आयज पासून एटॅच जाल्या जावं ना हेंवूय म्हाका कळपाक जाय आनी ताबडतोब आतां ना जाल्यार हांव म्हाका दिसता तांचे कोणा कडेन जर ताचो नंबर बी आसतलो हांवूय तो नंबर ताचो फायंड आवट करता आनी हांवूय ताका कंप्लेन दितलो कित्याक हे इन्सिडंट हे भशेन जावपाक जायना हे हिल कार्डिंग हिका जावपाक जायना हें पळय हें कितें ही आमची ती झाडां सगळीं मारून उडयल्या हें चलता कितें म्हाकाय समजना कितें आनी हांव मागतां पंचायता कडेन तुमी हेजेर लक्ष घेवपा जाय पंच तुमी हेजेर लक्ष घेवपा जाय आसलें कित्याक तूं हांगासरलो पंच कितें हें कितें जाता हे लोक आमकां जेन्ना हितून भितर कितें जाता तें म्हाका खबर आसना एक एकदां तुमी आमचे नदरेक हाडपाक जाय आसलें पूण हें आमी मिडियाचेर पळयता हें कितें जाता तें म्हाकाय शॉक जालो आसा आनी हें कशें करून हें बंद जावपाक जाय आनी हेजे फुडें आनी रातीच हांव तुका जाल्यार दाखयतां राती हांवें ताबडतोब हांव तो व्हिडिओ पळोवन हांवें आमचो टावन एंड कंट्री मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हाकाय हांवें व्हिडिओ धाडल्यात हांवें दाखयता तुका हे सगळे ताका व्हिडिओ धाडल्या हे हांगासर कितें जाता हे व्हिडिओ कितें भायर सरले हे हांवें रातचे 1:30 हांवें मिनिस्टराक धाडलेलें आसा जाता तितले बेगीन हेचेर एक्शन जावपाक जाय तुवें म्हणलां न्हू हिल कार्डिंग जी जाता ताका 1,75 लाख 50 लाख फायन घालून हें पळोवन हेका फायन घालपाकूच जाय कित्याक हें इतलें हें जालां हिल कार्डिंग जालां हें पळयलां आनी हांवें ताका धाडलां म्हाका ताची कांय मेसेज येवंक ना पूण हांवें राती 1:30 सुमार ताका मेसेज धाडलेली मॅडम तुमी सरपंच न्हू म्हाका सांग ऑन हूज इंस्ट्रक्शन हिल कटिंग जाता तुमकां कितें खबर आहा ना एक्चुअली आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन ना सद्या आमकां कांयच कोणेच अप्रोच जालो ना पंचायतीन कोणेच हें घेवपाक परमिशन घेवपाक आमकां कोणूच अप्रोच जालो ना कित्याक लागून जेन्ना ते व्हेहिकल आसले 2 व्हेहिकल तेजेर PWDचे स्टिकर आहले इज इट द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट ना तशें आमकां कांयच इन्फॉर्मेशनूच ना कित्याक आमकां कांयच खबर ना हांगा कितें चलता तें हिल कटींग जालें तें इतलेंच इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां आमकां ओके तुमकां केन्ना फर्स्ट तुमकां कालच कळ्ळें तुमकां हय हेजे पयलीं खबर नासलें इतलें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक दिसाचें काम न्हू हे मोर दॅन 1 मंथ जालें आमकां जालें 2 दीस जाले आमकां कळ्ळ्यार ओके मागीर तेजे उपरांत तुमी कितें एक्शन एज अ पंच एज अ सरपंच तुमी कितें एक्शन घेतले आतां आमी ऑलरेडी हें केल्लें आसा न्ही आतां इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा हेजे फुडें आमी प्रोसेस करतलीं TCPन आमकां आमी ऑलरेडी तांकां बरोवन आमी तांकां हें करतलीं इन्फॉर्म करतलीं ना तुम्ही प्रोसेस म्हणटा प्रोसेस सी हेजे पयलीं जायते तुमचेर हे हा एलिगेशन हा की थंय इल्लिगल बोरवेल मारलेले आहा तुमकां 1 वर्स पयलीं तुमकां विलेजर्सान तुमकां एप्लिकेशन दिलें तुमी सांगलें बोरवेलाचें इट इज ऑल अबाउट हें न्ही ना आय एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस आमी ऑलरेडी तांकां सांगलें आसा न्ही WRDन ऑलरेडी एक्शन घेतल्या आनी तांकां नोटिसूय सर्व केल्या ऑलरेडी बोरवेलाचे कोण ओनर्स आसा पळय तांकां आमी ऑलरेडी नोटिसी धाडलेली आसा WRDन सो ते तेंचें डिस्कनेक्शना वतलें बोरवेलाचें आतां जशें आमदारान सांगलां जेन्ना तो भायर वयता कितें ना कितें हांगा इल्लिगल घडटा विदावट हीज नॉलेज
लास्टीक ब्लेम कितें कोणाचेर जाता आमदाराचेर बिकॉज ही इज द लिडींग हियर. आतां कोणाक ब्लेम करपाचो आमी सरपंच आमदाराक करपाचो पंचायती करपाचो या कोण हे करता जो ओनर आहा हू इज द ओनर ऑफ दीस प्रॉपर्टी. सावयो प्रेशियस रेसिडेंट अशें कळ्ळें. तुम्ही ताका विचारले बाबा तुम्ही परमिशन दिलें. आतां कळना जस्ट आमकां कळना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा थ्रू तलाटी. ओके. सर्वे नंबर आमी पळोवन आमी फायंड आउट केलें कोण आहे तो ओनर. सो तेणें आतां सांगलें. तुम्ही ताका विचारताले बाबा तुम्ही परमिशन दिला की ना. आतां आमी तेजें सगळें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें म्हणटकीर आमी तेजेर एक्शन घेतली. कितें तें विचारतलें तांकां. कित्याक आमचो TCP मिनिस्टर सुद्दां सांगला की काय इलिगल हिल कटींग जाता आमी अप टू 1 crore फायन घालता म्हणून. आर यू तुमचे सायडीन पंचायतसून TCP मिनिस्टराक कितें लेटर वयतलें. हय TCPन आमकां धाडपाकूच जाय न्ही. TCPन आमी इन्फॉर्म करतलीच अशें चल्लां म्हणून आमकां आनी तेजेर मागीर एक्शन घेतलें अकॉर्डिंगली. आनी हेच ना आनीक सायडीक सही हिल कटींग चालू सायडीक हय तेच सांगता आमी तुमकां जेन्ना पंचायत मेंबर सरपंच माझे कडेन प्रूफ आहा 2023 कंप्लेंट केली अजून एक्शन कोण घेयना हांगा. मागीर बोरवेलीचे रेकॉर्ड पयलीं हांवें कंप्लेंट घातलेली पळय सगळ्या रिपोर्ट डेट दाखय सगळ्यांक. एक वर्स जालें अजून हें ना बोरवेल कन्स्ट्रक्शनाचेरूय कांय रिपोर्ट दिना ती. 2 फावटी इन्स्पेक्शन केलें हांवें. कंप्लेन केल्या कितू टाइम जालो 1 वर्स लागना 23 आनी बोरवेला 1 वर्स लागता इन्स्पेक्शन कोण 1 वर्स लागता. हा ते कोणा पिशां काडाई हांव कितें म्हणटा शोकास नोटीस कान 1 year it takes. WRDन आमी कंप्लेंट मारल्या कळ्ळें तुका. चूक येनाय रे सोडा, चूक येनाय, म्हाका तरी पंचायतीन येताय. ऑल्सो इन द लूप. सो ते आतां तांचे प्रमाणे कितें आसा WRD वील टेक एक्शन. पूण तांच्यांनी फॉलोअप कितें केलां हाजेर. तांचे कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हाजेर. फॉलोअप कितें आसा कितें कॉरस्पॉन्डन्स आसा आमकां दाखयात मरे. 58 बोरवेल हांगा आहा. केसरवाल अरावंड 25 बोरवेला. कोर्तालीम वयर बोरवेल मारल्या. विथ तांकां नो सुद्दां कनेक्शन ना हांगा. फुकट उदक खाता आनी आमी हांगा बील भरता. प्रत्येक वेळा कितें जाता ते कितें आन्सर येता की पंचायत राजान बसना ते ती म्हणटा ना ते तेंचें. आतां पयर एक आमकां आन्सर मेळ्ळें की एक त्या पंचाक लागता म्हणून आपल्या लागना. दीस इज नॉट द आन्सर्स वी आर एक्सपेक्टींग. आमकां रिजल्ट जाय आमकां सोल्युशन जाय. आतां पयर आमी हांगा येयल्या सायटीर कळ्ळें तुका आमकां सोल्युशन जाय न्ही. हें कितें इलिगल आसा कितें वायलेशन्स आसा हें तुमी घेवपा जाय. सरपंच आसा पंच आसा तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा न्ही. पंच सरपंच तुम्ही आमदारा कडेन इश्यू घेवन आमदाराक आमी उलयल्या आमदाराक उलोवना अशें ना. पयर आमदार आनी एक तुमकां सांगता आनी एक आवट ऑफ द वे सांगता. बिल्लाकुरा सर इलिगल फूड कार्ट्स आमी ताजे कंप्लेंट घातली. तांकां 48 आवर्साची पंचायतीन टायम दिलो आमी काडटा म्हणून. आतां सेक्रेटरी आमकां सांगता आमचे कडेन जागो ना फूड कार्ट्स दवरपाक. MLAन एक बरें सजेशन दिलें ती आमचो मार्केट आसा पळय पंचायत कोणाक जागो आसा थंय व्हरून उडया म्हणून. आतां तें तरी करात न्ही. आतां ते ऑपरेशनल आसा परत इलिगल फूड कार्ट्स ते कित्याक लागून चालू आसा. इश्यू मागीर घेवया आमी. ना हांव तुमकां एग्जाम्पल कितें दिता. दीस थिंग्स आर नॉट गोईंग हेड. हें वचना. आतां हाजेर तर समज आतां ते कितें म्हणटा आमी TCPक बरयतले आनी कोणा बरयतले टायम लायन सेट कर. कितें नेक्स्ट केन्ना पर्यंत एक्शन घेतले. MLA हांगा आसा. ग्रामसभाक आमी सांगलेलें थंय इन्स्पेक्शन घेया म्हणून 4 म्हयन्यार ग्रामसभा घेवन थंय अजून ताणें इन्स्पेक्शन काडूना. ताका लागून हें जावपा पावलें. थंय इन्स्पेक्शन काडल्यार ते एक्शन घेतलेली हांगा जावपा पावपा नाशिल्लें. कळ्ळें. फर्स्ट ऑफ ऑल इती डेव्हलपमेंट झोनू पंचायती खंय जाता इती डेव्हलपमेंट झोनू इती कंस्ट्रक्शन आहा डेव्हलपमेंट झोनू. You tell me if it is a development zone, show me a paper and I'll show you papers that it is not development zone. You can show me? हफ्ता झोन Huh? हफ्ता झोन More than 65 houses are there. हफ्ता झोन. If it is, and how the bowels are still standing over there when the Sarkar itself, and the Sarkar आमदार ते खबर आहा in and out. जेन्ना ती मुठाय बोर वेल्थ मारपा इनलिगल म्हणून वॉटर लेवल नाच जाता. आं तुमी हें इनलिगल आख्खें कन्स्ट्रक्शन हांव तेका ब्लेम करपाक शकना. कित्याक पंचायत फर्स्ट should take initiative. You all as panchayat should have to show cause notice जाल्यार 1 वर्स लागता. पिशामी चूंग येनाय आनी NDS मामा permission देरू. कशें मेळटा. आता तू म्हाका सांगू हे लोकांक कोटा हिल काटिंग पंचायती कोणा पंच हाल गांव खबर जातले पंचायत म्हणटा आपल्याक खबर ना म्हूण. रेजिग्नेशन दिवपा तेणी. And then you can't say, oh, Amdar eso, Amdar teso, Amdar eso. We can't. First of all, the panchayat should be blamed, and after that, the Amdar. But y'all as in panchayat, what initiative y'all have taken? She is a sarpanch.
please, if you can tell and if you can speak up in front of the media and tell me what initiative have you taken. And you are talking about 1 year's show cause notice kadalo ha. After which, what initiative you took after 1 year? WRD already had taken out one this thing. Notice. What is this thing? Notice called What notice? already disconnection alagone. Then after it is not disconnected, right? What initiative you on took? 5th date given. I'm us showing you the letter. recording. They I had went given door us the to letter door. on 5th of this month. 1 second. 1 year. 1 year it took. For y'all, it might be 15 to 20 days, maximum 1 month, 2 months, 3 months. 1 year nobody takes. You should have taken much initiative, much more earlier. What have you done? It's matter of interest towards the people. They have their तुमकां निवडून काडा फेब्यो वाच ते तुमकां निवडून कित्याक काडटाय गांव राखपाक पाड घालपा न्हू ओ पाड जात तें चोवपा न्हू I am not directly telling you, but I am telling you because we have papers and evidence that it has been taken months long, Madam, and एक people सांगता. are not fools. Just a minute. आती सगळे हाय ती तुम्ही आता ना, पाड तुम कोण सगळे राव गो हे आता एक्झाम्पल हिंग दित तुका हे पाड गायलो हा न्हू हे पतून गोटले तुम्ही दोंगरू गोटले माय बोर करताले दोंगर कितको काबार जाताय गो तुका हांव कितू इल्लीगल दाखोवचें करताली येत तो मुजबार बरू So you can't be telling me ex-sarpanch and no. If you can't, then you should resign. You should resign from the system. Madam, I'm not blaming anybody. Magid, I'm not blaming anybody. you as a sarpanch, what you have taken? She is an ex-sarpanch. What as an ex-sarpanch you have taken initiative? As a sarpanch, what initiative have you It has taken? been going on since so many years. Ago so many years जायनी गो हम तुम निवडून कित्या काटाय गो आता मागीर आमी कित्या निवडून काटाय गो तुका We are doing our What you are doing? You tell me that you are doing in papers. After complaining, What you also, are not talking doing about? anything. Why should we come waste our time and put it in papers every time? We have to run in the court. पंचायत असताना काम धंदो सोडून हे काम तुमगेले आमगे न्हू हे सगळे आता शिकलो ब्रू तू सगळे आता शिकलो ब्रू तू आमकां फायदो ना म्हणून पेपर घालना आमी सगळे हा आमगे पयशे म्हण कोटा नांबाचे सगळे टायम आणि हे थिंगा चलना आखे गोंयभर पंचायती चलता आमी म्हणटा आमकां खबर ना आय एम डुईंग माय साइड ऑफ द वर्क इफ यू ऑल आर डुईंग योर साइड ऑफ द वर्क व्हाय पीपल आर गोइंग टू द कोर्ट ना म्हाका एक सांग बोरवेल केन्ना सांगले हा हिंगा आणि वाढवले कित्याक वाढवले कित्याक 58 बोरवेल्स आज पुसा न्हू तू भुई ते 150 कित्याक जाल्यो आमकां काय येल ना न्ही आमकां कंप्लेन आहे व्हॉट यू टॉकिंग अबाउट मागीर तू पर्सनल लेटर धाडपाची परमिशन तू पर्सनल लेटर धाडपाची घरा को लाभ लेटर धाडची तुका हांव इट हॅज टू डायरेक्ट टू द पंचायत हांव तुका लाभ लेटर धाडची बाय थिंग बोरवेल 58 जाले म्हणून पर्सनल लेटर धाडपाची मागीर तू कित्याक सांगत तरी आपणा येयल्ले ना म्हणून when it is directed to the panchayat town and planning deputy director BDO सगळे तर आमी डायरेक्ट केलो हा look at here and you are telling me the document has not reached the panchayat as yet प्रूफ आमचे आमी परमिशनाची उलयता permission what action have you taken काय विचार तुका परमिशन मागलं ना आगो हांव सांगत तुका तुमी दिल ना बोरवेल हांव कितें सांगत अंडरस्टँड जाव and then you reply तुम परमिशन दिल ना पंचायत दिल ना what action have you taken until now since it is not no action has been taken what action have you taken as a panchayat to let it go 21 कंप्लेन हांव कोताय म्हणपा एक वरस क्रॉस जाल म्हणटा तुका हांव 23 आन एक कंप्लेन हा 24 परत कंप्लेन हा हांगा सेम आणि इलेक्शन जाल्ले हा 23, 24, 25, 26, 4th year now. What are you talking about? एक्शन चौथे वरस मुगो हे कंप्लेन दिल्यारू चौथे वरस I don't say I'm not putting a blame on you but 23 आलो कोण तेणी गेलना 24 कोण आलो 25 कोण आलो 26 कोण आलो ते गावचे बरे जावचे म्हणून नाचता बरे काम धंदो सोडून काम कितें हात we are not fools and people simply don't call up No, let them give assurance. what assurance they will आता give? तू म्हणटा चल all said and gone चल all said and gone in front of the amdar one second all said and gone in front of the amdar you tell me now आता one year झाले क्रॉस झाले आज तुम कित म्हणटा आम गायलो हा मोडपा गायलो हा एक्शन गेला चल आज सांगाय what action are you all going to take from today's day Madam, see, I'll just explain you the procedure how it is. Okay, एक पार्टी जेन्ना complaint येता न्हू पंचायतीचे प्रोसिजर कितें complaint येयल म्हणटरी we do the inspection, we remove the sugar. प्रोसिजर ना, मातशें सांग ना Madam, see, मुगो हे पंचायती बुडलो हा You have delayed the procedure very. No, It's dear, gone. listen. See, It's gone. We have in the to talk about panchayat, history now. अजून कितें तुमचो जाता process history जाला. पंचायती तुकडे हांव तुकाय भरपूर खबर आहा जेन्ना आमी डिमॉलिशन काडले ते मी कोर्टान गेले आनी कोर्टान केस
फायल्स आहाय त्यो पंचायती तुका खबर आहा मग तुम्ही आदोगाद काढाय न्ही आम ऑलरेडी आदोगाद आमगे फॉलो हुई जाले किती इन्फॉर्मेशन दिला तुम्ही नाही तुम्ही मिडियाचे आहे आणि सांगाय मग आम्ही चेक केला ना तेंगा पळय सगळ्या भुरग्यांक कंप्लेन घायलो हा नो whoever the complaint काहीच story नाही. whoever the complainant he clearly I says don't know, Baba. he clearly says first time he takes up lot of issues of I environment really appreciate okay his, now coming madam, I back to the appreciate to you coming to the also. point Yeah. now Vishal तुम कित सांगता Vishal is from this constituency and Vishal रमाकांत बी ते सगळे इश्यूज घेताय हाल्या अनेक इश्यू येतलो मिडियाचे मागीर थिंगाय पावल्या जाल तुम्ही कळ्ळें तुका आतां सांगना तुमकां हाल सांगता कित्याक तुम कितें म्हणटा हुंय कोणी कोणशान जाता तें तुमकां खबर ना हाल आनीक इश्यू घाता मागीर तोय सांगाय म्हाका हुंयच्या कोणशा हेंय खबर ना म्हणचे कित्याक यू ऑल विल बी सरप्रायज विथ दॅट इश्यू टू अँड आय एम गोइंग टू मेक यू ऑल सरप्रायज नाव कमिंग बॅक टू द पॉयंट आतां तुम कितें म्हणटाय प्रोसिजर्स आहाय म्हण कळ्ळें तुका आतां हे भुरगे तुमगे गांवांत उरले तुम किल्ले फोन काडे यू ऑल एज अ पंचायत यू ऑल शुड कॉल देम हुएवर द कंप्लेनंट्स आर सिट विथ देम आतां तेंक सांगाय बाबा चोय तुवें कंप्लेन घायलो if you all stand by them they are going to stand by you all आम्ही फॉलो रेडी Finish. See, madam, हेच्या पयलीं देखून आमी तांकां पंचायतीन देखून he denies the fact that you all did not he being the dogs. Kortalim is gone to dogs. एवरी ग्राम सभा you don't tell me It's gone to dogs. these people are from your constituency This beautiful village is gone to dogs. we are not from this constituency but I'm a Goan I have the right but these people are from your constituency and they are denying the fact in front of the Amdar and the media that you all did not so you all answer to them चेक कर ग्रामसभा रिकॉर्डिंग चेक करा आम्ही हे एक्शन घेवपा लायता पूण कांयच एक्शन जायना हांगा करता करूया म्हणटा एका मायकला हांवें कितलो फोन मारलो इन्स्पेक्शन काडपाक आतां सांगत मगो की तूं रेजोल्यूशन केलो हांवें काय म्हणून. चार फाटी तार ताका हे तू इन्स्पेक्शन काढून घे हिंगा 167 For the last 3 Gram Sabhas, we had been discussing this agenda on this issue particularly, Pansua, and resolutions were passed. Now we also want to know whether those resolutions actually exist in the documents. आमकां जाय तो data. ना पण ताजेर आतां पळय रेजोल्यूशन जेन्ना आमी ग्रामसभेन घेता ते कित्याक इम्प्लिमेंट जायना ताजेर कित्याक काम जायना कित्याक असो प्रॉब्लेम येता तुम कोण आडायता तुमचे कोण प्रेशर हाणून गांवच लोकां पळय गांवच लोकां पळय चोय उमकोय आमदार प्रेशर करता आमदार सांगाय लोकांक चोय आमदार एश करता सरपंच प्रेशर करता सरपंच चोय सरपंच प्रेशर करता आनी कोण पंच करता चोय तो पंच कॉल द मिडिया go on the media लोकांक कोण if at all if this is talk to them आमदारांगे आय लोकांगे आय एकठांय जाय डिस्कस कराय फिनिश म्हाका केन्नाय कोणें सांगचें हुंयचे आमची विलेज पंचायत कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5 विलेज पंचायत आसात 5 विलेज पंचायत आसात केलोसी कोर्ताली वेलसांव कांसावली ह्यो 5 आमच्यो सांकवाड 5 आसा केन्ना हुंयचे म्हाका पंचान वो हुंयचे म्हाका सरपंचान सांगचें जें हांवें कितें ताका म्हणल्यार कितें सांगलां जाल्यार बाबा अशें कर तशें कर केन्ना तेका हांवें बाबा ना अशें काम जावपाक जाय कोणाकूय हेल्प करपाक जाय अशें म्हणल्यार एगेन्स्ट इशें केन्नाय सांगलां जाल्यार म्हाका हुंयचे पण सरपंचान म्हाका सांगचें कित्याक हांवें केन्ना कोणाक हे भाशेन जें इलिगली कितें आहा तें बाबा ना तेका सांबाळ रे केन्ना कोणाक सांगलें जाल्यार म्हाका सांगचें हें हांव आयज हांव ओपनली सांगता हुंयच्या पंचान हुंयच्या सरपंचान म्हाका सांगचें हांव केन्ना सांगपाना ही तिंगा घरा काडले ना ती केन्ना चेक केले परमिशन दिला दिल ना ती ही ती व्हडली काडटाय न्ही ती चेक केले ते कंप्लेंट सगळी इलिगल एक कोण एक बॉडी घेयना आनी कोणे जरी आमगे गोंयकारांनी घर बांदले न्ही रोकडे पंच आनी सरपंच रोकडे येताय थिंगा हांवें एक लेटर केल्लें केन्ना डेमोलिशना घाले मरे ते वाडयताय 25 जानेवारी 2024 जी जायते हांगासर कन्स्ट्रक्शन येताय ते इलिगल येताय ताका वॉटर कनेक्शन आणि लायट कनेक्शन दिवची ना म्हणून एक इलिगल सॉरी टू इंटरप्ट यू आता तू म्हणटा वॉटर कनेक्शन लायट कनेक्शन दिवपी न्ही दॅट इज अ सेकंडरी घर बांदून ते येता तेच्या पयले ना घर बांदपाक दिताय कित्या पंचायत सोय रे सकलचो दोंगरार पावलो मरे आखे कन्स्ट्रक्शन मोठा तुय तो रे डिमॉलिशन घाल जाल्या तुका जाय ना लोक एकठांय जाताय सांग we'll make a call out to everyone we'll stand by you null and demolition of which is illegal why migrants are coming here तुका दुख लागता तिंचे मोडपाकू but panchayat people you should tell the panchayat because you are the head of the family right now उलोयल्यार Talk to them. डायरेक्ट कोतालो पंचायतीक मोड म्हणून
People can't be telling them. They are the elected representatives. So are you. You should be the one who has to tell them not to do all this illegality. If they are doing it, and if they are saying that their hands are not there, then what action they have taken to stop this illegality? See, my suggestion- Tomorrow, if, whatever is going to come on the media, you will be surprised with it. In fact, the people of Goa will be surprised. सकयलो लोक आमगे गोंयकार तिंगे सगळे गू मेळ धांवपाचे गू मेळ धांवपाचे आमची बांय पिड्यार जाले त्यो चोयल्याय इतू वर्स रावन आम दोंगर बिंगोर सगळे सांबाळले आमगे आदल्यांनी आनी हेंके येन वयर बसपाकू हिंगे गू मेळ आम हावपाकू हे चलना हातून बाब तू सुशेगाद आहा थिंगा तुजे हितून हे लोक सफर जाताय बट ते उलोय नाही कित्याक तिंका खबर ना की हाव टू गो इन वॉट डायरेक्शन वॉट चॅनल Everyone is not qualified and everyone Goy can't follow the सांबाळ, procedures, आमचे go to फुटार the court. सांबाळ, बस. सगळ्यांकडे आणि पैसे असनाय कोर्टा वचपा आदोगाता दिवपाक because it's not the easy this thing task. तांकां कोदां फॅमिली आसता कोदां जाण धाकधाकलीं भुरगीं आसताय घर दार सोड कोदां काम आसताय हो जाण दिसपोट्या लागून वयताय आयज जोडले आयज खायले सगळ्यां कडेन टायम ना आमकां हा म्हूण तरी पण आम्ही करता इतले आणि तुम्ही न्हू आतां एक डिसिजन घेवपाक जाय पंचायतान जे आतां लिगल नंबर डिविजन नंबर ते डिविजन नंबर बंद करा मगो दिवपाचे Yes. Already born, tell sir. डिविजन नंबर ते रिवोक जावपा जाय न्ही बंद जाले पूण मास्तर हांव सांगता वयर आमी शॉप पळोवपाक गेले वयर थंय आमी बेश्टे फोकाण म्हणलें तुमी दिता आमी पंचाक पयसा दिता फालो आनी तुमी Recording, huh? Recording, that's what I said. You'll be surprised to know. And police are also involved. नाम नाही बोलेगा बोलो रफीक म्हणजे गेले सगळे मागे हांवें सेकंड दिसा वोटिंग तुमी इलेक्शन काढा आतां हम गांव से कॅन्सल कर इधर वोटिंग करते म्हणून मग तो सांगता वोटिंग होता म्हणून एक्सक्यूज आमकांय कळपाक जाय कोण कोणे हाली घात मग हांव. मॅडम सोयरी आहे कोणी पयशे घेतले आमकां खबर ना पूण ते मॅडम ते सोडून दे आता इतली व्हडली बस्ती येयला म्हणून तांकां परमिशन कोणी दिलें आता ते परमिशन केन्ना दिलें कशें दिलें ते आमकां आता कांयच बट खबर ना Then दिले ती सोड गो. You as the सरपंच what you're doing. Then त्या सरपंचान दिले त्या पंचान दिले आता तू हा यू answerable. ते पयशे Otherwise you can't. एट प्रेझेंट आमी कोणाक परमिशन दिलें ॲट प्रेझेंट न्हू Present सोड गो. पयल दिलो तेंका तुय कित केले आतां पयलीं कितें रॉंग जाला आतां रायट जायना न्हू रॉंग इज रॉंग ऑलवेज ए बोर दिसत मग तुम गेले हाय दिलो ना तेणी दिले तेणी दिलो ना तेणी दिले ते नंबर रिवोक करा चलतंय कितें नंबर दिला पळय तो रिवोक करा ती शॉप गायलो नाही ती हाल आमगे गाता गोंयकार मीडियाचे शॉप चोरी शॉप जाले, गायलो जायत नाही तेंप ट्रेड जालो. लायसन्स एक ना शॉप कमर्शियल मेळना. लायसन्स ना तेंकडे रेसिडेंस थिंगा रावपाक कितें प्रूफ ना कितना देताय काय एफडीए लायसन्स ना ड्रेनेज सेफ्टिक कांयच ना वोटिंग तेंको इंचाल जाल्यार वोटिंग कार्ड तयार केलं सांगलो 13 वोटिंग कार्ड क्या किया क्या नहीं किया तेंको ने कोंकणी उलोवपाक थिंग एकलोय मनीस ना एकलो देखून ना आसामात है वोटिंग मैं कार्ड इधर ती की हूँ जाने मैं रे उधर सगळे, की हूँ ती वो जाने. सरपंच की आणि पहचान ती की हूँ जाने. मैं इसकी पहचान किसकी पहचान काय मी चाल देंगोडे ते सांग कशी हाय ओलाप किते हातून कितें एकले सोल्युशन हांगार देखून गेलो कितें तो मुको शपथ करतालो ओके तें देखून रिकॉर्डेड आहा कॉन्वर्सेशन दादागिरी जाल्या हांगा आतां दिस इज व्हॉट इज हॅपनिंग आणि एक दीस आमकां गोंयकारांक हे भियोन अशी कोण दीस काडटले You आणि are मागीर allowed आमकां to थिंगोड go and सेफ्टी it won't घेवची take घेवपा time. वयची पडटली तुमगे दिस भुरगीं इज हाय, बिकम तुमगे बॉम्बे भुरगीं हाय, हे भुरग्यांगे डोंगरी future जातले आहा. and ऑल बिकॉज तेंच पुंजिताय. ऑफ यॉल ऑल बिकॉज ऑफ यॉल आणि थोडे Because तुमची बेसांव आहा तेंचे. कली आहे म्हणटा हाय तर गोंयच पाड पडले न्हू तुमक लागून पाड आणि पडले कुट्टाडकारांक- तुमच्या सिस्टमा लागून पाड कुट्टाडकाराचो पडले फुडार काबार तुमकर बरं हाय हाल भुरग्यांगे फुडार बरो आसतलो आयज आम रस्त्यार येवपा पडटा तुमक लागून आमी टायम वेस्ट करून तेका लागून हे करता आता हें कर न्हू वायंड ऑफ कर न्हू आमदार बाब थँक्यू फॉर कमिंग ऑन सिंगर एकूच कॉलार तूं पावलो हांगा थँक्यू फॉर कमिंग आतां म्हाका सांग वॉट इज द सोल्युशन फॉर दीस वॉट यू गोइंग टू डायरेक्ट टू पंचायत ना आतां हें लिगल हेजेर येयला न्हू आमी हेजेर एक्शन जातलें हांवूय आतां पी परत हांव कॉन्टेक्ट करतलो ताचेर तेका बाबा ते अरेस्ट केल्याय वो ना ते म्हाकाय पळोवपाक जाय कित्याक तो ऑलरेडी ते व्हायरल जाल्लो आसा तो आनी तो जातले बेगीन तो अरेस्ट जावपाक जाय जावन JCP आनी आमचे तो एक ट्रक आहलो 2 ट्रक आणि एक जेसीबी तेजो नंबर बी आसा म्हाका मातशें नंबर अरेस्ट जावपाक जाय आनी तेन्ना पुलीस बी फ्लाय स्क्वॉड बी येयल्ले तेन्ना न्हू रिपोर्ट हांव दिता सगळे दिता तेणें म्हाका आतां मॅसेज घायला मातशें आपूण बिजी आहा मिटिंगाक म्हणून पावलो आपूण तुका कॉल करता म्हणून मॅसेज घायला हांव ताका परतो फॉलोअप करता बट तेजेर कितें एक्शन जालां तें आनी हें एक्शन जावपाक जाय आनी हें बंद जावपाक जाय आनी कोण डॉग जावन येयले तेंका सेटिंग करपाक हा कितें आहा तें आम उलोवन काबार करया आनी बोर्ड आहा PWDचो तूं म्हाका सांग बाबा PWDचो बोर्ड आहा जाल्यार ते लिगल तर कोत्ताले धांव कित्याक मालो
आनी मागीर आनी दोग जाण सेटिंग करूं येता हें काबार कोरया आनी काय म्हूण आम उलोयन येयलाय कोणाक उलोयन येयलाय आनी आतां हातून उलोयन बाब येयलाय जाल्यार इतून तुका तुगे उलोयन येयलाय नदर जातलें जाय. इतून तुगे नदर जाय. बाबा आयक काबार जाय न्ही मागीर तूं सांग सो उलोयन येयलाय जाल्यार कोणागे हात आसपा जावं हू इज हँडलिंग दीस कोट्टाली कॉन्स्टिट्युन्सी यू सो हांवें विचार कोण आहा तूं कोणा वयता हफ्तो वयता तेका लागून तूं सांगता कोणागे भिरांत ना म्हणून हें तेका विचारलें हो हफ्तो पंचायती वयता आमदारां वयता हे ओपनली सांगलो आनी हांव तुकाय सांगता कित्याक तेणें कितें चयलां आम सेटींग करुया खंय कितें सेटींग हां पळय ते सेटींग So that means you can bribe anyone and everyone? मॅडम पळय हांव 1991 टील डेट आयज 35 इयर्स जाली हांव एज अ पॉलिटिक्सान आसा आनी केन्ना कोणें कितें सांगलें मुजेर बाबा हांवें एक 5 पयशे कोणा गेले सेटींग केलां कितें केलां न्हू हांव आयजूय रिजायन जाता हांवें उलयता तुवें कांय सेटींग कांय तुवें करना 100% तुवें घेवन आसलो बाकी कोण आसा तेंच्यान घेवन हें बांदून दिवना तूं ना तुका हांव वळखता तू सारको हातून बाबीचो ही पंचायत ना तुगेली एक नंबर करप्ट हांव तुका सांगता एक नंबर करप्ट You नाल्यार can हे issue व्हड about जावची ना yourself. Can you issue about the rest तुजी others? पंचायत आख्खी करप्ट How many panchayats are there under you? आख्खी करप्ट तुगे पंचायत तू कोण बी आसलो जाल्यार आसतना ते अस्मिंग जाता तो How many panchayats are there under you? ते All are डायरेक्ट good? ते पयस डायरेक्ट आमी पयस तू हो सांचो ती दोड्याल्यान दुखी येयले आख्खो वयर सन सकयल दोंगर काबार केला आख्खो घर बस्ती बांधले शॉपां बांधले विदाउट ट्रेड लायसन्स आणि लुटी कित चलत काय कोणा प्रॉस्टिट्यूशन चलत कित चलत कांयच कोणा वयर बोले आमी सारे 10-15 लोक याके Who is the local punch over here? Huh? You are the punch? So you are not aware of it, what was happening? They came with 2 vehicles. एक कितरे ती इनोवा? एक इनोवा आणि एक तार कित घेणे आणि आम हांव येयलो सेकंड डे हांव ते सांगता व्हिडिओ अरे बाबा तुगे न्हू सगळे आम माजोड फोन हिंग पावता हिंग सो पॉट करता हिंग एंड ऑफ द गोवा पावताय माक फोटोड आहा मो पावना one should understand whatever is happening you should take care of it you as a local man ओके सर फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू व्हेरी मच हांव एक कॉल केला तो रोखडे पावलो हांगा हांवें सांगलें सायटार मातशें प्लीज विजीट कर म्हणून फॉर दॅट थँक्यू व्हेरी मच आतां तुवें तेंची ग्रिवियन्स आयकला आनी पंचायतीन कितें केलां सगळें आयकलां आतां वॉट इज द सोल्युशन आनी तूं कितें म्हणून डायरेक्ट करतलो पंचायतीक हाव टू कंट्रोल ऑल दीस डेमोलिशन्स पयलीं सगळें हें बंद जावपाक जाय आनी बंद जातलें हितून दुबावूच ना आनीक जो व्हिडियो पयला तेजेर काल म्हाका शॉक जालो आनीक हांवें हेका PIकूय हेका फोन केलो आतां सांगला तुका हांवें PI मातशें बिजी आहा तेणें म्हाका मॅसेज घायला आपूण परत तुका फोन करता म्हणून मॅसेज घातला जी JCP आहले जे ट्रक आहले हे ताबडतोब हे अरेस्ट जावपाक जाय जाता तितले बेगीन हांव PIक आतां हांव सांगतलो आनीक जें कितें आसा तें एक्शन आनी तुका आतांच सांगलां हांवें राती जे व्हिडियो पळोवन जे व्हिडियो सगळे आमचे टावन TCP मिनिस्टर सर विश्वजीत राणे हाकाय हांवें रातचे 1:30 हे हांवें व्हिडियो सगळे आसा ते हांवें धाडलेले आसा आनी ताकाय हांवें सांगलें जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी हें एक्शन इतकें पळय मरे आतां हें हिल कार्डींग जावप म्हणल्यार कितें हेजेर कांय कळना आतां म्हाकाय खबर ना हांव तुका आतांच सांगतलो हांव एक 8 दीस हांव आउट ऑफ इंडिया आहलोलो आनी हे टायमार हे जालां दिसता म्हाका कितें हें आयज पळयचें न्हू हे 15-20 दिसांची खबर इतकें हिल कार्डींग जालें आसा हें कशें जाता कोण सपोर्ट करता तें म्हाकाय कळना आमी फेस करपा पडटा एज MLA हांव जाणा म्हाकाय जायते लोकांचें घेवचें पडटा पूण म्हाका कांय खबरूय आसना कांय म्हाका खबर मेळोंक ना आतां जेन्ना खबर मेळ्ळी तेन्ना ताबडतोब हांगासर आयले तालाट्याक हांवें फोन केलो जातले बाकीचे डिपार्टमेंट TCP फ्लाय स्क्वॉडाक हेकाय हांवें जातलें हेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून हांवें सांगलेलें आसा आनी हेजेर एक्शन जातलें थँक्यू व्हेरी मच आमी वी होप दॅट यू आर गोइंग टू टेक सम एक्शन थँक्यू व्हेरी मच आनी फुडें अशें कांय जायना म्हणून कित्याक लागून हांव सांगता केन्नाय कुट्टाळी कितें जाता तुजे हात आसना पण तूं सांगता जेन्ना एब्रॉड वयता कितें ना कितें घडटाच म्हणून सारकें हांव कितले बोर जाले आनी पळयता हांव आउट ऑफ स्टेशन वयता काय म्हणून पळयता कितले इन्सिडंट जाले तुमकां हांव मिडिया आनी हाडून दाखोवपाचो आसा जायते आसा हांगासर हांव एकलो हे दोंगरान न्हू रातचे 11-12 एकलो भोंवलां हे रस्ते तुमकां एक मिडियाक सांगतलो हांव लोकांक हे सगळें हांव सांगूंक सोदना आतां हो टायम येयलो म्हणटून सांगतलो कशें हांवें बंद करता कशें कितें हांवें केलां न्हू तें हांव म्हाका खबर ऑलरेडी आमी पळयलां एज अ मिडिया रातचो भोंवता रातचो ह्या दोंगरार कोण हे आसपाना रातचें भोंवपाक एकलो भोंवन हांवें काम बंद दवरलीं आसा जितलीं कामां रातचीं कामां जातालीं ती हांवें बंद उडयल्लीं आसा हांव लोकांक नोंदणीक हाडटलो एक दिसा सगळें डिटेल कितें हाडटलो कळ्ळें तुका न्हू आनी पळय आतां हांगासर ही आतां प्रॉपर्टी आसा ही प्रॉपर्टी हांवें आयकलां सायडीन हांगा कुट्टाडीचे कमदाद आसा
फुटाची कमला GIDC प्रॉपर्टी आसा हितूनय ते एन्क्रोचमेंट जाले वो ना हे आमकां हे कोमदादीन आमकां जी हांगासर येवन डिमार्केट करून आणि पळोवपाक जाय बाबा तुमचे हितून कुट्टाडे कोमदादीन एंट्री मारल्या वो ना हेवूय हांगा पळोवपाक कित्याक हांगा बाउंड्री आसा कोमदादी कुट्टाडेची बाउंड्री आसा हेवूय आमकां कोमदादीन आमकां जबाब दिवचो पडटलो कित्याक बाबा ते हितून कुट्टाडे कोमदादीन एंट्री जाल्या वो ना कित्याक हे हिल कार्टिंग आहा तें म्हाका दिसता हे बाउंड्रीचेर आसा कोर्ताली कोमदाद आणि आमचे जो प्रायव्हेट जो कोण आसा न्हू सर्वे नो 167/2 वो हे दोनूय सर्वे एटेच आसा आनी म्हाका दिसता हितूनय ते पावपाक जाय नाजाल्यार हेणे कोर्ताली कोमदाद जे आसा तेणी कमिटीन सांगचे बाबा हे आमची एंट्री जावंक ना म्हणून म्हाका हे त्याचो रिस्पॉन्स जाय. थँक्यू व्हेरी मच. वी होप दॅट पुढे सगळे साथ येतले आणि परत रिस्ट्रिक्शन जायना म्हणून कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी. थँक्यू व्हेरी मच. आपको पेस गाला फॉलो अप कर रहे पेस गाला फॉलो अप कर रहे ना ना तो बस्ती पॉइल खबर काढू ते खबर पॉइल काढ एककडे पंचायती बस्ती सरपंच को पॉइल विचार बस्ती खबर पॉइल विचार केदो डिमोलिशन का टाइम कितना टाइम as of today's day how many days they require for inspection? नो इन्स्पेक्शन डे नो मॅडम माझ्या बस्तीचे तुम रेडी आहे तुमचे पैसे स्टॉप करपाक जाल्यार ते डिमांड करता डेमोलिशन ऑफ बस्ती त्याचे तुमकडे परमिशन घेतला त्यांच्यानी. पयलीं आमी इन्स्पेक्शन करतली आनी तेजेर मागीर एक्शन घेतली सर. ओके अकॉर्डिंगली आमी एक्शन घेतली. ना तुम्ही अजूनपर्यंत कोणी कंप्लेंट करू ना रिगार्डिंग दॅट. तुमचे नाव मरे अरे तुम्ही बस्तीच्या बद्दल तुम्ही कंप्लेंट केला 23 आणि केली पण ना म्हणता सरपंच ना वॉट एव्हर ते ऑफिसर हा नो मॅडम आता तुमच्या पुढे सांगता 23 आणि तो कळलं म्हणून सेक्शन घेऊन आमच्या वांगडा त्याने करपाक जाय क्लियर. आता आमी इन्स्पेक्शन करून हेजे फुडें आमी आता पळय तो क्लिअरली सांगला 23 आणि दिला त्याने कितले वर्ष झाले ऑलमोस्ट 3 वर्ष झाले तर काय सेक्शन ना ना परत 24 परत दिल्या 24 परत झाला इन्स्पेक्शन सेक्युरिटी येयलो तो सारखी इन्स्पेक्शन करून वचो ना सो आता म्हाका परत इन्स्पेक्शन सरपंचान करून आमी आमकां आपया आमी आता तुमकां आमकां कळपाक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मारला It is falling in your jurisdiction only. How can one be bad and one can be good? How can one allow illegal and one cannot? One doesn't allow illegal. This is that is what I am saying. That is what I am saying. Stop. You all made enough money. Now you all stop. No, and once the notices are removed, then everything will be open. Who has taken the money and who has not taken the money? Which fund has taken the money? Whom they have given? अगो तू कान एक बाईट सांग होता when we went yesterday आता कोयर कित आम गेले कोयर कित गेली ती आमी हाल आणि एक व्हिडिओ येता you all will be surprised. I'm not telling you all because it has to be a surprise to you. They are getting borewell water for free and they are not paying any water bills. ते रस्त्याचे उदक दाट झालो चिकट झालो कंटिन्युअसली and the power we from here till and you will be surprised who all have properties over there who have all built illegal houses over there. You will be surprised that construction the water is flowing. You will be surprised that it will be a shock and the for shops you. are given for 12,000 14,000 15,000 rent. No FTA, no permission, हो FSSI. no commercial, no trade. त्याने म्हाका व्हिडिओचे डायरेक्ट सांगला त्यांच्या लोकांनी कोणी तरी सरपंचान दिले म्हणून. That's what I'm saying. Once it is come, it will be open. Who has taken money? Who has not taken money? Why all the लोकांनी मगो पंचायतीन येवपाचो होप